Talbrumbrumno tipra motha tabuk titi edisi chongmarino nahori joining nalaimani mangpli kasai phaika tini aikeno kaisa mangpli kasai phaika titi edisi chongmarino nahorino tini khorokcha tiprasa dofani samung tangna hini dononjoi tipra mothani bana romphaimani mangpli kasai phaika Tebo Shaikhanarika Dononjoi Tripura Kokthum Thumnai Koktama Thumnai Rabai Sungjak Phuro Hungkai Tini Tipra Mothani Bana Romphaimani Dofani Samung Tangnani Dofano Phiogui Kalangnani Bubagrano Logirinani Hinino Botini Tipra Mothani Bana Romphayu Hini Bahainu Tini Shawi Khanarimani Koktama Ang Zuidroman Karongka Ang Agibo Kuno Pati Bay Ang Berpere Ang Gonai tongka mane Maharaj kam ke mane bao bai tongo jang sutu bai robo ngo ani bai no jang to sutu bai jang mo bai no bon mon bai jai ho kintu ang ong jago ang onek kam naika ang ka kam nayo ang bekti personal ang par color naya jebor kam khine bon ang ong jago ani taku buhong tong ba malpam tong bonduan tong anung ka jotobai ang free mind solai tong nam sugago tinge o ingo bai raz bai khotro bai no bongno ang theng janayo bogano bogni ingo dolo dikhunman bagai ingai ang sudu eta gomno sanam sugo tribal mutang jengro manungka ang Maharaj kam kemene bini kam nang chalaka ewan boy ang sini kemene अच्छा एमने तो टिप्रा मोथा बीजेपी एने तो स्टेट वो एलायंस ताबो एलायंस तो एडीसी तो पूरे हुमनो इनके ताबो वो बीजेपी भाई आई50 स्टेट एलायंस तो मन गए इनके एडीसी से निजी करे इनके अब सिंदे बाकी ने भमन सादा के महाराज ना नाहर मुंग भमन सादा इन महाराज ने रखा क्या खाना सरे अपने एलायंस भाई चाचा मरी तो आलादा बीजेपी भाई आई50 एलायंस बीजेपी भाई तिप्रा मोथा पार्टी एलायंस वो तो एलायंस मुझे तो जो तो पता नहीं चलता है वो भी अपने आई50 समता मने आलादा बीजेपी समता मने आलादा श्री तिप्रा मोथा पार्टी समता मने आलादा बीजेपी तो सबका सर सबका विकास आई50 तो तिप्रा लैंड संग तो ग्रेटर तिप्रा लैंड में भाई चंग तक समता है तो जे जगह चिन बरो अधिकार मया पहिला बसाका ओ जगह जों बाजानाय ओ जगह जों बासाय दं बीसी इलेक्शन नि बाय तिनि एकमात्र फाइट खिनाय सुप्रीम कोर्ट केस खिनाय जों बुबाग्रा जों प्राउडली सामनो ना एटीपी खैया केस ना सीपीएम खैया ना कांग्रेस खैया एकमात्र ओनली एंड ओनली सब खाय जों बुबाग्रा जों पार्टी এই সামনে বসা যাও যে এসে বছর সময় তো তা হয় তিনি বিসি ইলেকশন খায়া ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খায়া ভিলেজ কমিটি ইলেকশন করে কারণে এরিয়া পারা से रिप्रेजेंटेटिव करे विलेज लेवल आईपीएफ टे एलायंस बीजेपी भाई बक्स लिया बोले बरो प्रश्न कयो जे मोथर एलायंस तो जन खाय से एलायंस मोहा एलायंस बुथो सिलोडी कर में को पास सिनी पार्टी ने assignment isi ho asin burno odikani pa elis to thong kare to elis tiri to mana khana kare mano permanent by election thanai abu kokre elis ho ya abu kokre bas sin odikan mase ko pas ei kam to se khai to sini bubagrani bisinte sini bubagrana suno samtalani phurungo bono tedulu orna hamsai ko tini sin to join koro Pula media tabrona hambai ini jong bona bisa di promote party official jong kaisa joining program rajaka of program mo chini loge to chini prong banang diem sara just tripura ingkai chini active warriors damari ingkai chini TWF ni tuni prime valley ni president Madam Nirmala Tripura Adnong Gonganagor Gona Presidency Constituency ni President Konita Riam TCM President Kumar Das Chini Block Secretary Mau Promote Ranjan Tripura
Jini YTF ni 25 Valley President Roton Vikas Sakma, Jini Secretary Sorajit Riang, kemudian Jini Tomo Jini Dignitaries, Pokra Jini Chairman Rob, kemudian Joto Hainai, Oro Joto no lunch, Wong Kai Chong Jini Ro joining program Chong Kai Lekar, Nadi Jini O Median Bising Ti Chong Opon Asana Naina Tong, Jini Tiprasan ni Bobby Shot, Jini Tiprasan ni Bobby Shot. Sudah Maharaja sini, bokaisan tong siwo. Oh jorano hik somoyo nai no, cini taku, agin sini tong sini lajak taku dalam Tripura, cini ex MP, cini Pokra, rebuti Mon Tripura ni Bupayong, kun no kongsan borok no, bo tini Hansani mariwo, do pani bagui, hani bagui, cini next generation bagui, bo je mansak Kubagra di loge wo Hansani mariwo no bo pai do pani samutana in pai ka ambage jong 44 ai ma beli ni ti pramotha jongoi jong bono jong khabe khube lam sako ambage o joni program o ang koinai chini yem sarno kisa ognar nang bage खुलुमका थैंक यू जो नमस्कार चुबाई पहिला न जतन हामबाय सिनि लगे दङ खत्र जयरिया YTF ब्लॉक प्रेसिडेंट नतन विकास साकमा TWF प्रेसिडेंट खरंनि प्रेसिडेंट रायमा बेली निर्मला त्रिपुरा कनिता रियां आरनम गंगानगर कन्स्टिट्युएंसी सिनि ताकु मधु कुमार त्रिपुरा जों जत YTF नि लिडार्स दङ TCF नि जय कुमार दास तिनी चिनी जे कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम बनी बुमंग किसा सिने मंग्रनाय आनिबो ताकु धनंजय त्रिपुरा धनंजय के गंडसरा सिने 2-3 जन काओ माने कौंबा जानो धनंजय के बुम भागो बों के सिने बरम गनां ex MP ताको रेबोटी अनु ताको जे बिने छोटो भाई बिने यंगर ब्रदर बोतिनी चिनेरो सिन पार्टी हो जे सिने महाराजानी थांचा ओमन हमजे बबो जॉइन खबेका आगिनी जरानो संबाय सिने लेमरि तंगो संबाय काहंदो रिलेशन बो जतो मिलियो संबाय मिलियो जतो मिलियो कोनो दिन बो पार्टी कलर नया जे कांग्रेस CPM BJP IPMT सिनि मोठा ओ भाई पार्टी कलर साय बिनि कोनो दिन डिस्क्रिमिनेशन बा क्यों भाई कागले माने ओ बाहर करी जतो बायने बिनि रिलेशन काम आगिनि जरानो बसनो सपोर्ट खायो जों जखन NGO नि स्टार खायो त्रिपुरा मोठा पार्टी आफुनि जरानो आं ताउ मय दतो जे आफुनि जरानो जों सपोर्ट खायो आफुनि जरानो जों बाय कम्युनिकेशन काम जे त्रिपुरा मोठा पार्टी होइसनि सकां जे महाराजानि एकटा स्टैंड त्रिपुरा मोठा NGO नि थ्रु जे बर'नो सपोर्ट खेमिनि सिनि राइट सुनि बाय फाइट खेमिनि एबरनो ब फुल सपोर्ट खायो साजागो बनि बायनो बतिनि जों बाय जॉइन खेपेका बनां बेलायकेसन खाबाय खबायजों हामबायाफोर बनजों लामसबो कैसेनि तिनि और प्रोग्राम जयनि प्रोग्राम नेसिनि MLA फाइका सपायनि को बरम गनां जगे बेले बो आगरतला मिति तब असेंबली प्रोग्राम सेशन अबनि कारणे मिया निजरनो बागरतला गतिनि सडनली फाइ सपाय मानलिया जों तिनि जेबनो लामसबनि बिसेंते तिनि कैसा मेसेज जे जों थानजागा एलाका जों सामन खायलायनाय जतन बेसें सामन खायलायनाय जिनेरो कोनो दिनो खालामनि तंगला पार्टी न तयै जों केबो मोथा जिनि मोथा केबो CPM BJP कांग्रेस IPFT जों ताबजरति खामनि गरे केबनो जिनि मकलो जों कायसन नगो जेबो जिनि बरो तिप्रासा गरीब चौकिया जों बनो बाहायके चौरनाय बाहायके जों हेल्प खायलाय
जोंनि एरिया जों बाइके डेभलपमेन्ट खायनाय जोंनि बर' जे जायगा अधिकार मोननाय हयथ' जों बर' बाइके बनि राइट्स जों होनाय गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस सब एक्सेस खायनाय हयथ' जों बर' बाइके प्रोभाइड खायनाय बर' बाइके जों ससियेलि जों एवार खायनाय अब अंका जोंनि पार्टीनि मेन नाहारमु जोंनि पार्टी কোনো ব্যক্তি স্বার্থনি বাহিয়া जोंनि पार्टी केवल कैसाने नुखुंने हाम करेनि बाहिया केवल कैसाने बिजनेस बाहिया जोंनि पार्टी जे चुकिया गरी जो तो तिप्रासा बरुनि बाई और नॉन तिप्रासा बरुनि बसे एटिया जे बरक चुकिया तिने अधिकार मान्या जे बरक तिने गवर्नमेंट फेसिलिटीज मान्या ओइतों जे बरक गरी स्टूडेंट होंतो बिजनेसमैन होंतो एम्प्लॉय होंतो बावनो जों बाहायके बनि राइट्स थानाय जों मिलि बाहायके सामुं तांनाय सिया बरनो जों बाहायके सिरिति सानाय अबश्य सिरि सामुं অজনা সানাই যতনা হামবাই আমাদের এখানে একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম আমাদের পার্টি অফিসে আমাদের সাথে উপস্থিত ওয়াইটি লিডার খতরজ এরিয়া মধু কুমার ত্রিপুরা অনেক আগে আপনারা দেখেছেন যে মধু নিয়ে কারখারি অনেকে আপনারা বলেছেন TWF আমাদের প্রেসিডেন্ট দুইজন আছে রাইমা বিলি এবং নবগণ কলিতারিয়াম নির্মলা ত্রিপুরা টিসিএফ প্রেসিডেন্ট আছে অজয় কুমার দাস ওয়াইটিএফ প্রেসিডেন্ট রতন বাবু উপস্থিত রতন বিকাশ চাকমা এবং আমাদের সাথে সবাই ওয়াইটিএফ যারা নেতৃত্ব আছে উপস্থিত আমাদের যে অনারেবল এমএলএ উনিও আগরতলাতে ছিল তার জন্য আজকে উপস্থিত হতে পারেনি আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে তো যে আমাদের একটা ছোট একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম আমি একটা পরিচয় দিতে চাই ওনার নাম হচ্ছে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আমাদের যে অনারেবল এক্স এমপি আমার ভাই রেবতী ত্রিপুরা ওনার সিবলিং তার ছোট ভাই তো উনি আমাদের সাথে আজকে জয়েন করেছে আমাদের পার্টিতে ওনার যে চিন্তা ধারণা ওইটা হচ্ছে ত্রিপুরা মঠা পার্টি যে আজকে আইডিওলজি নিয়ে কাজ করছে ওইটাকে উনি সাপোর্ট করে যে আজকে আমাদের অধিকারের জন্য আমাদের মহারাজার যে নীতি কোনো ধর্ম ভেদাভেদ নাই কোনো জাতি ভেদাভেদ নাই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সুষ্ঠু একটা সরকার গঠন করার লক্ষ্য গরিব সাধারণ মানুষকে কীভাবে সাহায্য করা কীভাবে এরিয়াকে ডেভেলপমেন্ট করা এডিসিকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা এডিসিতে যারা থাকে তাদের সবার অধিকার রক্ষা করা ওইটা নিয়ে কাজ করছে তো তার সাথে যে আমাদের পরিচয় এখনের না অনেক বছরের আগে আমরা যখন আমাদের ত্রিপুরা মঠা স্টার করি ওই সময় এনজিও থেকে আমরা স্টার করেছি এই সময় থেকে উনি আমাদেরকে সাপোর্ট করে এবং উনি কোনো দিন আমাদের বিরোধী করছে না কোনো দিন উনি আমাদের পার্টির যে চিফ মহারাজের বিরোধী কোনো দিন একটা শব্দ উনি করছে না এবং উনি কোনো পার্টি বা কেউ সাথে ভেদাভেদ নেই সিপিএম হোক বিজেপি হোক কংগ্রেস হোক আমাদের যে পার্টি ত্রিপুরা মতা হোক আইপিএফটি হোক কেউর সাথে কোনো ঝগড়া এমন নাই উনি দেখে কেউ ভালো কাজ করে কোন পার্টি দরকার ত্রিপুরা রাজ্যে বা এডিসি এলাকাতে যদি একটা ভালো সরকার গুড গভর্নেন্স যদি করতে হয় ওনার যে চিন্তা ধারণা উনি নিয়ে আজকে আমাদের পার্টিতে উনি যোগদান করেছেন পজিটিভলি উনি অশিক্ষিত মানুষ না জার্নালিজম নিয়ে উনি পড়াশোনাও করেছেন তো এটাই বলতে চাই আমাদের মেসেজ যে আগামী দিন এখন ইলেকশনও ঘোষণা হয়ে গেছে অলরেডি তো আমাদের যে দুইটা সিট এই 24 রাইমাবিলি এবং 8 নম্বর কনস্টিটিউয়েন্সি ওইটার মধ্যে আমাদের যে ওয়ারিয়ার্সরা যে কার্যকর্তা সবাই অ্যাক্টিভলি সবাই কাজ করে চলেছেন এবং আমরা আশা করব যে এই দুইটা সিটের মধ্যে আমাদের জয়যুক্ত নিশ্চিত এটা আমি বলতে চাই সবাইকে নমস্কার